नमस्कार। द ओभाल रे भारत पंचम टेस्ट रे चमत्कार विजय सह सीरीज को 2-2 रे ड्र रखी। आंडरसन सचिन ट्रॉफी रो 5 मैच विशिष्ट श्रृंखला उभय दल 2टी लेखा मैच जीतवा बेले गोटे मैच ड्र रही था। तेणु उभय दल बर्तमान सीरीज को बराबर रखी। तेज सबुठ बड़ कथा हूँ जे भारतीय दल युव दल इंग्लैंड रे चमत्कार प्रदर्शन करिछि एवं यहाकू सीरीज विजय भली तुलना करा जाई पारे। कहीं ना दल रे विराट कोहली नथिले, रोहित शर्मा नथिले, आर अश्विन नथिले, सुमन गिल को दलर नेतृत्व दिया जाइथिला एवं तांको नेतृत्व रे युव बाहिनी बेस चमत्कार प्रदर्शन करिसेंती। सीरीज आरंभ हेबा पूर्वरु सचिन तेंदुलकर जिते ट्रॉफी उन्मोचन करने को इंग्लैंड जाइथिले, लंडन रे से कहिथिले जे मते लागुची ए दल किसी चमत्कार करिवो एवं 3-1 रे सीरीज जितिबो एवं युव अधिनायक सुमन गिल किसी नुआ करी देखाइबे। आपण जदि संपूर्ण सीरीज उपरे नजर रखिथिबे ताहाले ए कथा आपण स्पष्ट हेबे जे भारत अल्प किछि छोट छोट त्रुटि जोगु 2टी मैच हाथ छड़ा करथिला एवं जदि से मैच गुडी को हाथ छड़ा करि न थांता तेबे भारत 3-1 रे सीरीज विजय हो पारि थांता। किंतु शेष 2 मैच रे जो चमत्कार प्रदर्शन कला भारत ताहा भारतीय प्रशंसक को विमोहित करिछि एवं प्रदर्शन मध्य बेस आकर्षणीय थिला। प्रशंसा करने को शब्द नहीं। विशेष करी जो पंचम टेस्ट पंचम दिन रे विजय ठारू इंग्लैंड मात्र 35 रन दूर रे थिबा बेले भारत को 4 विकेट आवश्यक थिला। आ भारत से 4 विकेट हासिल करी ऐतिहासिक विजय हासिल कला। 35 रन रे गोटे घरोई दल को घरोई माटी रे रखिबा एते सहज कथा नहीं। आउ यह आम बोलिंग बाहिनी करी देखाइले। मोहम्मद सिराज गतकाली जो कैच हाथ छड़ा करथिले सेथिपाई से बहुत अनुतप्त थिले, किंतु से अनुतप्तता को प्रज्वलित करिथिला एवं मैच जिताइबारे जे से दल को मैच जिताइबे से पण से गतकाली राति रे नै सारिथिले। आज मध्य से आत्मविश्वास से आज मैदान को ओह्लेइले एवं घातक बॉलिंग करी जामी स्मिथ ओवरटन बोस आकिंसन को आउट करी दल को विजय भेटिले। प्रसिद्ध कृष्णा को बॉलिंग मध्य बेस चमत्कार थिला। उभय बॉलर बेस चमत्कार स्विम करुतले एवं दल को जहाँ आवश्यक ताहा करी से माने सेहा करिथिले। तेणु आज जो विजय रे सारा विश्वर जो टेस्ट प्रेमी बा जो माने क्रिकेट देखुथिबे समस्त को चकित करिछि जे गोटे युव दल रे अभिज्ञ बैटर सेमिति नाहांती, अभिज्ञ बॉलर नाहांती, संपूर्ण एक नुआ दल इति परिपक्वतार सह गोटे विदेश माटी पुणी इंग्लैंड भली परिवेश रे सीरीज ड्र करबा यह सहज कथा नहीं। 5 मैच विशिष्ट सीरीज से माने 2टी जितले, भारत 2टी जितला, पुणी गोटे चमत्कार ड्र मध्य से माने रखिले। तेणु कथा होची जेतेबेले दल घोषणा हैला जणे परे जणे दल घोषणा पूर्व रोहित एवं कोहली अवसर नेले सेतेबेले कहगला जे भारतर टेस्ट भविष्य अंधकार देखा जाउची। आईपीएल खेलुवा खिलाड़ी को टेस्ट रे सुजोग दियागला एवं युव तारका सुमन गिल को नेतृत्व दियागला। किछि जदिओ नापसंद करथिले जे बुमराह को कहीं दियागला नहीं। बुमराह फिटनेस कारण नेतृत्व नवा को मना करथिले जहाँ से पर स्पष्ट करथिले। देखंतु से युव बाहिनी निजे सुमन गिल 700 रु ऊर्ध्व रन करी रेकर्ड करिसंती। जयसवाल देखंतु 400 रु ऊर्ध्व रन करिसंती। 200 रु ऊर्ध्व रन कले वाशिंगटन सुंदर। वरिष्ठ तारका जाडेजा प्रदर्शन तो अति प्रशंसनीय थिला एवं राहुल मध्य 500 रु ऊर्ध्व रन कले। तेणु यही जो सीमित वरिष्ठ खिलाड़ी युवक खिलाड़ी मानू राहुल हूँ जाडेजा हूँ जो भाई भाव में परिचालित कले एवं दल गोटे जो टीम परफॉर्मेंस देला दलीय प्रदर्शन देला ताहा हुए तो बहु वर्ष धरी एमती
ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଦଳରେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେ ଭଲ ରହୁନଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟରେ ବି ଏ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲୁ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଦଳ, ନୂଆ ଭରସା, ନୂଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜିଂ ଖେଳାଳି, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ପଦାର୍ପଣ କଲୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମାଲୋଚକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଦଳ କ'ଣ କରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଖେଳାଳି, ଆଜି ଇଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି କାଲି ସିଏ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଦଳର ବି ଆହତ ସମସ୍ୟା ରହିଲା, ପନ୍ଥ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ। ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତ ଯେଉଁ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଭାରତ 5ଟି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 5ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଜୟ ହେଲା। ତେବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଶେଷ ଯେଉଁ 35 ରନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ଭାରତୀୟର ଯେଉଁ ବୋଲିଂ, ଏହାର ତୁଳନା ନାହିଁ, ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ହେଉ ଶେଷରେ ଭାରତ 6 ରନ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟକୁ ବିଜୟ ହେଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପୁଣି 4 ବର୍ଷ ପରେ ସିରିଜ୍ ଡ୍ର ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ହୁଏତ ସଚିନଙ୍କ କଥା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଚିନ ଯେଉଁ କଥା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ତାହା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସତ ହେଇଛି। ସୁମନ ଗିଲ୍ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସିରିଜ୍ ହୁଏତ ଆଉ ଟିକିଏ ସତର୍କତା ସହିତ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ନିଜର ତ୍ରୁଟିରେ ଯଦି ଟିକିଏ ସୁଧାର ଆଣିଥାନ୍ତେ ବା ଏତେ ତ୍ରୁଟି କରିନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆମ ହାତରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ାଏ ଟେଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତା। ଯାହା ବି ହେଉ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେଇଛି, ସମାଲୋଚନାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସୁମନ ଗିଲ୍ଙ୍କର ପାରିବା ପଣିଆ ବା ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇକି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିସାରିଛି ଯେ ଗିଲ୍ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ର ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ବା ଯେଉଁ ରଣନୀତିରେ ଟିକେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟିରେ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରି ବସୁ ଯେ କାହିଁକି ସେ ବୋଲରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି, କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି, କାହିଁ ସ୍ପିନର ଲଗାଯାଉନି। ସେଇ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବୁଝିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ବସି ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଜିତିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତ କରି ଦେଖେଇଲା। ଭାରତ ଯୁବ ଦଳ ବିଜୟର ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼େଇ ତା ଓଭାଲରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା। କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଟେଷ୍ଟରୁ ଯେତିକି ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପରେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ପରେ ବା ଯେଉଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟର ରୋମାଞ୍ଚ ଯେତିକି ବଢ଼ିଥିଲା, ହୁଏତ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କୋହଲିଙ୍କର ଅବସର ପରେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇପାରେ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଅଧିକ T20 ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟରେ ଆଗ୍ରହ ରଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। IPL ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେଇ T20 ଖେଳୁଥିବା IPL ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଟେଷ୍ଟର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କଲେ। ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ 43 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଟେଲିଭିଜନରେ ବି ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଶେଷ ରୋମାଞ୍ଚ ପାଇଁ 43 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କି କହିବା ଯେ ଟେଷ୍ଟର ଲୋକପ୍ରିୟତା କମୁଛି? ନା, କଦାପି ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ଯଦି ଖେଳ ଲାଗି ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଧାରା ଯଦି ବଜାୟ ରହେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ପୂର୍ବ ଭଳି, ଦର୍ଶକ ପୂର୍ବ ଭଳି ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ। ଆମେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲୋକ ଦର୍ଶକ ହେଉଥିଲେ, ଦର୍ଶକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଦର୍ଶକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟର ଭବିଷ୍ୟତ ଗିଲ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଏଥିରେ କାହାର ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ନିଜେ ଗିଲ୍ ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିଜର ଯେଉଁ
दक्षता प्रतिपादन कले निजर जो नियमित फॉर्म अभाव जो जो से समालोचित होते ताहा भी देखईदेले जे इंग्लैंड रे भारतीय भाव रे गोटे सीरीज रे सर्वाधिक रन स्कोर करिबारे गाभास्कर को टपिले एवं रेकर्ड मध्य कले से भली भाव रे आम युव खेलाड़ी माने प्रत्येक युव खेलाड़ी निज निजर प्रदर्शन श्रेष्ठ प्रदर्शन देवा प्रयास करते विशेषकर मोहम्मद सिराज जदिओ बुमरा 3टी मैच खेली कार्यहार जो दुईटी मैच रू विश्राम दि जाइथिला तो तांको अनुपस्थिति रे मोहम्मद सिराज ही भारतीय पेस बॉलिंग बाहिनी नेतृत्व नहीं दल को सीरीज ड्र रखिबारे गुरुत्व भूमिका ग्रहण कले एवं से 23टी विकेट ने गोटे सीरीज रे मध्य जसप्रीत बुमराह रेकर्ड समकक्ष है तेणु आम देखिले प्रत्येक खेलाड़ी जे आज नहले मु काली श्रेष्ठ प्रदर्शन देवी काली सिराज जो त्रुटि करते आज ताहाकु सुधारिले एवं विकेट नेले दल को जिताइले तेणु प्रत्येक खेलाड़ी यही भाव में निज निज श्रेष्ठ प्रदर्शन देइथिबार भारत सीरीज ड्र रखिबार सफल है तेणु गोटे दलगत क्रीड़ा सदाबले दलर प्रदर्शन को गुरुत्व दिया दलीय प्रदर्शन को गुरुत्व दि जाए व्यक्तिगत प्रदर्शन ठार तेणु भारत आगक यही प्रदर्शन सुमन गिल नेतृत्व में जारी रखू युव खेलाड़ी माने एमती सुजोग पातु एवं आगामी दिन में सेमाने भी लिजेंड ही बाहरतु यह आमर कामना। नमस्कार।